जय जगन्नाथ बंधुगण आज आम जानिबा 15 एप्रिल 2024 सोमवार दिनर मेष ठारू आरंभ करी मीन राशि पर्यंतर द्वादश राशिर राशिफल विषय किंतु ता पूर्व सर्वप्रथमे जानिबा आजिर पंजिका विषय। आज होची 15 एप्रिल 2024 सोमवार चैत्र शुक्ल पक्ष सप्तमी मेष 3 दिन। आज पुनर्वसु नक्षत्र ओ मिथुन चंद्र। आजिर शुभ बेला प्रातः 5:35 रु दिवा 7:16 पर्यंत। आजिर सूर्योदय प्रातः 5:34। आजिर सूर्यास्त संध्या 6:13। आज कन्या राशि पुरुष ओ कुंभ राशि महिला मानक घात चंद्र एवं मिथुन राशि घात बार। आज तालभक्षण निषेध। तो बंधुगण आसंतु जानिबा आजिर राशिफल विषय। ता पूर्व आम चैनल को जो मैंने नुआ करी आछंती तले थिवा लाल रंगर सब्सक्राइब बटन को दबाई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु ओ पाखरे थिवा घंटी बटन को दबाई ऑल रे सिलेक्ट करंतु काहेकि ना आमे अपलोड करिथिवा प्रत्येक वीडियो रो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथमे पाई परिबे। तो प्रथमे जानिबा मेष राशि विषय रे। आज सामाजिक सेवा सहित संपृक्त व्यक्ति माने विशेष लाभ पाइबे। आपण जहाँ भी कार्य प्रारंभ करिबे सेथिरे आपण सफलता प्राप्त करिबे तथा आपणक पराक्रम रे वृद्धि हेब एवं निजर समस्त कार्य को तत्परता सहित समाप्त करिबे। आपणकर सामाजिक सर्कल वृद्धि पाइब। बंधु मानक सहाय्य रे किछि संपर्क गठन हेब जहाँ भविष्यत रे आपणकु व्यावसायिक सफलता प्रदान करिब। पारिवारिक जीवन रे आपण पितामातांक सेवा करिवार सुजोग पाइबे तथा पारिवारिक परिवेश सुखद रहिब एवं अविवाहित व्यक्तिंक पई किछि उत्तम खबर पाइबार संभावना रहिछि। भाई मानक ठारू समस्त प्रकार सहयोग प्राप्ति हेब एवं परिवार रे सुख समृद्धि वृद्धि पाइब। गृहर छोट पिलामानंक सहित आपण उत्तम समय अतिबाहित करिबे एवं आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हेबाकु लागिब। पिता किंबा पिता समान व्यक्तिंक स्नेह एवं आशीर्वाद पाइबे एवं सेमानंक परामर्श अनुसरण करिबा आपणक पई लाभदायक हेब। विद्यार्थी वर्गंकु मध्य सेमानंकर परिश्रम अनुଯାयी उपयुक्त परिणाम प्राप्ति हेब। किछि संचित योजना रे निवेश करिबा भविष्यत पई लाभदायक हेब। स्वास्थ्य अवस्था उत्तम अनुकूल रहिछि। आज आपण असहाय गरीब लोकंकु साहाय्य करंतु शुभ फल पाइबे। वृष राशि आज आपण निज मधुर वाणी द्वारा समस्तंकु प्रभावित करिबे। समाज रे आपणक सकारात्मक छबिर निर्माण हेब एवं आपण मान सम्मान प्राप्त करिबे। आपणक समस्त कार्य सफलतार सहित समाप्त हेब। छात्र छात्री माने निज अभिव्यक्ति क्षमतारे विकास अनुभव करिबे। कार्य क्षेत्र रे नूतन संपर्क लाभ प्रदान करिब। गृह नवीकरण किंबा परिवर्तन पई किछि योजना करिबे। संपत्ति किंबा अन्य कोनोसी प्रसंग रे परिवार रे चलीथिबा भूल बुझाबना कौनसी व्यक्तिंक मध्यस्थतारे समाधान हेब किंतु परिवार रे अप्रत्याशित खर्च आसीपारे। आशा करा जाउथुवा कार्य गुड़िकरे विलंब हेब किंतु परिवार सदस्यंक पूर्ण समर्थन मिलिब। पारिवारिक दूरत्व शेष हेब एवं परस्पर मध्यरे प्रेम भाव रहिब। भाई भौणींक सहित आपण उत्तम समय व्यतीत करिबे। भाईंक पक्षरु सुखद समाचार मिलिब। प्रेम संपर्क रे घनिष्ठता आसीब तथा आर्थिक स्थिति क्षेत्रर विकास हेब एवं नूतन संपर्क आयर उत्स वृद्धि करिब किंतु स्वास्थ्य अवस्था रे कोनोसी पुराना रोग आपणंकु हैरान करि पारे जहा फल रे
आपण मानसिक चिंतित रहिबे। आज आपण गायत्री मंत्रर पाठ करंतु शुभफल पाइबे। मिथुन राशि आज दिनटी सरकारी सेवारे जड़ित व्यक्तिंक पद एवं प्रतिष्ठारे वृद्धि पाइब। आपणक कार्यक्षेत्र रे थिबा लोक माने आपणक व्यक्तित्व द्वारा प्रभावित हेबे। आपणक स्थगित कार्य रे प्रगति हेबारु मनरे प्रसन्नतार भाव रहिब एवं आपण समस्तंकु संयोग करी चालिबार क्षमता प्राप्त करिबे तथा आपणक वाणी प्रभावशाली रहिब। कोर्ट कचेरी संबंधित मामला रे निर्णय आपणक सपक्षरे रहिब। विद्यार्थी छात्र छात्री माने उपकृत हेबे एवं पितांको सहयोगरु आपणक अटकिथिबा कार्य अग्रगति करिब। किंतु परिवारर वरिष्ठ सदस्यंक स्वास्थ्य प्रति विशेष जत्न नियंतु एवं पितामातांकर सेवा करंतु। जीवन साथी आपणक व्यक्तित्व रे आसीथिबा परिवर्तन द्वारा प्रभावित हेबे। संतान पक्षरु मध्य कोनोसी शुभ समाचार आपणक चिंता को ह्रास करिब एवं अनावश्यक खर्च रे नियंत्रण लागि रहिब। किंतु आर्थिक स्थिति दृष्टिरु कोनोसी प्रकार रिस्क नेबा उचित नुहे। जदि कोनोसी निवेश करिबा को चाहुचंती ताहेले पितांक परामर्श अवश्य नियंतु एवं स्वास्थ्य प्रति सावधान रुहंतु। आज आपण भगवान गणेशंकु दुब अर्पण करंतु शुभफल पाइबे। कर्कट राशि आज दिनटी आपणक पई सामान्य रहिब। सेथिपई आपणक आचरण एवं कार्यदक्षतार विशेष ध्यान रखंतु। आपणक पूर्ण होउथवा कार्य रे मध्य समस्या देखा देई पारे। कोनोसी असुरक्षित कार्य हाथ को नियंतु नहीं। एकाग्रता रे अस्थिरता रहिब। उच्च अधिकारींक सहित मतभेद देखादेव किंतु निज उपरे विश्वास रखी कार्य करंतु समस्त समस्यार शीघ्र समाधान हेब। पारिवारिक जीवन रे पितांक सहित वाद विवादर संभावना रहिछि। मानसिक चाप आपणक निष्पत्ति नेबा क्षमता को प्रभावित करिब किंतु आपण निज कार्य योजना गुडी को गुप्त रखंतु। पिलामानंक सहित शुभ समय अतिबाहित करिबे। वैवाहिक जीवन रे अनावश्यक खर्च को नहीं आपण सामान्य चिंतित रहिबे किंतु धैर्य सहित जीवन साथी को आलोचना करिबा द्वारा समस्त समस्यार समाधान हेब। आर्थिक स्थिति क्षेत्र रे बकेया देइथवा अर्थ फसी रहिब एवं यह आपणको आर्थिक असुविधा रे पकाई पारे। शेयर मार्केट आदि निवेशरु आपण दूरे रुहंतु एवं जानवाहन दुर्घटनार मध्य संभावना रहिछि। सेथिपई जानवाहन चलाचल समय रे विशेष सावधान रुहंतु। आज आपण ओं विघ्नेश्वराय नमः मंत्रर जप करंतु शुभफल पाइबे। सिंह राशि आज कोनोसी संस्था सहित आपणकर व्यावसायिक सहभागिता पई समय उत्तम रहिछि। वाणिज्य व्यवसाय रे लाभर स्थिति वृद्धि पाइब एवं रोजगार क्षेत्र रे सफलतार संभावना रहिछि। कोनोसी बहु प्रतीक्षित शुभ समाचार मिलिबार प्रबल जोग रहिछि। आपणकर सामाजिक सर्कल रे वृद्धि घटिब जहा परिस्थिति अनुଯାयी आपणक व्यवसाय रे परिवर्तन आनिबारे सहाय्य करिब। भविष्यत योजना पई अनुभवी व्यक्तिंक परामर्श सहायक हेब एवं पारिवारिक जीवन रे पितांक सहित संपर्क सुदृढ़ हेब एवं परिवार रे कोनोसी गुरुत्वपूर्ण प्रसंग उपरे आलोचना करिबे। संतान पक्षरु मध्य कोनोसी सुखद समाचार आपणको खुशी करिब एवं संतानंक उन्नति हेब। आपणक कार्यक्षेत्र रे चलिथिबा समस्या गुड़िक रे बंधु मित्र आपणको सहाय्य करिबे। प्रेम जीवन रे नूतन उत्साह अनुभव करिबे किंतु आपणक भाषा ओ भाषा शैली प्रति ध्यान देवा आवश्यक। आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हेब किंतु अत्यधिक कार्य व्यस्तता
ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଆଜି ଆପଣ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। କନ୍ୟା ରାଶି, ଆଜି ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟିକ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଯାତ୍ରା ଲାଭଦାୟକ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀରେ ନୂତନ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ରାଜକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ପଦୋନ୍ନତିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ତଥା ଅଧିକାରରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରତିଯୋଗୀ ପରୀକ୍ଷାର ପରିଣାମ ସୁଖଦ ହେବ। ଅନଲାଇନ୍ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଆପଣ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ମାତାପିତା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୌରବାନ୍ୱିତ ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ପିତାଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ସଫଳ ସିଦ୍ଧ ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ବିଦେଶରୁ ଶୁଭ ସମାଚାର ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ଆସିବ। ବୈବାହିକ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ, କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ନିରାଶାର ଭାବ ରହିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି କାହାକୁ ଋଣ ଦେବା ନେବା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟଥା ଦିଆଯାଇଥିବା ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତରେ ସନ୍ଦେହ ରହିବ ଏବଂ ମାତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଆପଣ ସାମାନ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ଆଜି ଆପଣ ଗୋପାଳ ସହସ୍ର ନାମର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ତୁଳା ରାଶି, ଆଜି ଆପଣ ଆଳସ୍ୟକୁ ତ୍ୟାଗ କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ଉର୍ଜାର ସଞ୍ଚାର କରିବେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ସରକାରୀ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ବାଦବିବାଦର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ। ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଉପକୃତ ହେବେ ଏବଂ ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ବ୍ୟବସାୟିକ ସମ୍ପର୍କ ଲାଭବାନ ହେବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଭାଇମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳିବ ଏବଂ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। ପାରିବାରିକ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଛି। ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଆସିବ। ପିତାଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଷମ ପରିସ୍ଥିତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆପଣ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ପକ୍ଷରୁ ଉପକୃତ ହେବେ। ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଦେବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ ତଥା ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିଛି। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ନିବେଶ କରିବା ସମୟ ଉତ୍ତମ ରହିଛି। ଦାନ୍ତ କିମ୍ବା ମୁଖ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଦାନା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ବିଛା ରାଶି, ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କିମ୍ବା ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବଳରେ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା କ୍ଷମତାର ବିକାଶ ହେବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ସହିତ ସଫଳତା ପାଇବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ମାତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ତଥା ମାତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିବେଶ କରିବାରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ବୈବାହିକ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣା ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଯାତ୍ରାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ହିତକର ହେବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆୟବ୍ୟୟକୁ ସନ୍ତୁଳନ କରିବା କଷ୍ଟକର ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା କିମ୍ବା ଗଣ୍ଠି ପୀଡ଼ା ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ରର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଧନୁରାଶି, ଆଜି ସହଭାଗିତାରେ ଏକ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ
ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଶୁଭ ରହିଛି। ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିବ ଏବଂ ଔଷଧ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବିଶେଷ ଲାଭବାନ ହେବେ। କୌଣସି ମହିଳା ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହଯୋଗରୁ ବ୍ୟବସାୟିକ ଲାଭ ହେବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଯଦି ଆପଣ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଏକ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ସଫଳତା ମିଳିବ ତଥା ପାରିବାରିକ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗି ରହିବ। ପିତାମାତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଉପକୃତ ହେବେ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପର୍କରେ ପରିଣତ କରିବାର ପ୍ରୟାସ ସଫଳ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂତନ ନିବେଶକଙ୍କ ସନ୍ଧାନରେ ସଫଳତା ପାଇବେ ଏବଂ ନୂଆ ନୂଆ ସ୍ରୋତରୁ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ରକ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବିକାର ପ୍ରତି ଆପଣ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିୟମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଭୋକିଲା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଦାନ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ମକର ରାଶି, ଆଜି ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରର ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଦୈନିକ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥିତି ସାମାନ୍ୟ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣ ନିଜ ସମସ୍ତ ବିରୋଧୀ ଓ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ସଫଳତାର ସହିତ ନିଜ ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବେ। ବନ୍ଧୁମିତ୍ରଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହେବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ପାରିବାରିକ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପିତାମାତାଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ ତଥା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଖୋଜିବାରେ ସଫଳ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ପାରିବାରିକ କଳହରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ବାଣୀର କଠୋରତା ହେତୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ବାଦ ବିବାଦ ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସାମାନ୍ୟ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟିକ ଋଣ କିମ୍ବା ନିବେଶ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କୌଣସି ପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଆଜି ଆପଣ ଉତ୍ତମ ରୋଜଗାରର ଅବସର ପାଇବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଗତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଉତ୍ତମ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧୀର କିନ୍ତୁ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଗତି ହେବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ମାନସିକ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଅନୁଭବ କରିବେ। ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଉତ୍ତମ ସଫଳତା ପାଇବା ସହିତ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ମାତାଙ୍କ ସହିତ ଥିବା ମନୋମାଳିନ୍ୟ ଦୂର ହେବ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ବାତାବରଣରେ ଶାନ୍ତି ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ଲାଗି ରହିବ। ସନ୍ତାନଙ୍କ ଉନ୍ନତିରୁ ଆପଣ ବିଶେଷ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ସନ୍ତାନ ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞାର ପାଳନ କରିବେ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହଯୋଗରୁ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହେବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟମ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଇଚ୍ଛାକୃତ ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଧିକ ପ୍ରୟାସ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ହେବ, କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଧାଁ ଦୌଡ଼ା କାରଣରୁ ଶାରୀରିକ ଥକାପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆଜି ଆପଣ ବଜରଙ୍ଗ ବାଣ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ମୀନ ରାଶି, ଆଜି ଆପଣ ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରିବେ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ କରୁଥିବା ବିସ୍ତାର ଯୋଜନା ଉପରେ ଅବହେଳା ନ କରି ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, କାରଣ ଏହି ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ସରକାରୀ ସେବା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟର ଅଧିକ ଚାପ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ନିବେଶ ଏବଂ କାରବାରରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀର
स्व अवलोकन करिबार अवसर मिलिब। मानसिक शांति बजाय रखिबा द्वारा आपण समस्त सुजोगर लाभ उठाइबारे सफलता पाइबे। छात्र छात्री माने अत्यधिक आत्मविश्वासर शिकार होई पारंती। मातांक सहित किछि मनमालिन्यर स्थिति रहिब, किंतु अनावश्यक खर्च हेतु आर्थिक स्थिति खराब होई पारे। सेथिपई अनावश्यक खर्च उपरे ध्यान रखंतु। संपर्कीय ओ भाई भौणींक सहित मतभेद उत्पन्न हेब, सेथिपई संपर्क को मधुर रखंतु। किंतु पितांक मार्गदर्शनरु आपण उपकृत हेबे। जीवन साथींक पक्षरु सहयोग मिलिब एवं परस्पर मध्यरे उत्तम बुझामणा स्थापित हेब। प्रेम जीवन रे मधुर समय व्यतीत करिबे, किंतु आर्थिक पांठिर अभाव केतेक कार्य रे अस्थायी व्याघात सृष्टि करि पारे। मानसिक चाप आपणक स्वास्थ्यावस्था को प्रभावित करिब। सेथिपई मन को एकाग्र ओ शांत रखिबार प्रयास करंतु। आज आपण भगवान श्री जगन्नाथंक उपासना करंतु, शुभ फल पाइबे। तो बंधुगण, यह थिला आजिर द्वादश राशि राशिफल विषय। जदि भिडियोटी आपण मानकु भल लागि थाए लाइक शेयर और कमेंट करि जणांतु।